حسين بن علي بعبد أتعلم الكتاب جدير المعراب للشيخ نجمول البيت رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما وبركاتهما وبكرامتهما بأسرارهما في الدين والدين والآخرة على جميع تمام مجلس تعليم الشهد الإخوان وإلى خطوات جميع مشايخنا عيسان جمسين كبيرين ويودا ونقاطة ونسل جلالا دلالا من الرسول ومن استعانة مهنانا من إسلام بخاري المبارك ومسلم وصالح مع المال الإنسان محمد زكي الباري من نصفين يرسم أبراه وخير الباري أمضاح ناس في أحد ومصلحين على مسؤول عن محمد عن سلام على سلام من أجلة محمد الشيخنا أبا تجرسلان جدا من تنبي بكسة وأصلي وقرأ من تنك السابع إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء يا ليلة المعراج وإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء يا ليلة النبل اسم قوم المصطفى وقصرت عنه ذر الجوزاء سبحان من أسرى من خير عباده وحبيبه بالليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة بمكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وعزيزا بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه نهاجر موطن الآباء صل لربك ركعتين فمن هنا أيضا نبارك موضع الأحياء وبمليال صلى بأسفل شجرة ونزلت موسى بقرب رعاء وبدور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وصدعاء وببيت لحم المسيح وأمه صلى الرسول بفضل الأشياء ودعاكم العفريت إذ نبينا من به شعلة ناره الحمراء فلنا النبي دعاء جبريل الآمين فخر مشروعا على سحراء ورآه ناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحالنا ماء جبريل أخبره غيب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن علي جبائه قال لما شدة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به الوداعيد بن على له مزاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويدب سريعا قبل حل فناء وأتى على بعد البعث نبينا بسلسلة من عدل وغناء صوت
الوداد نسيمها واريجها تشتق للحنفاء والسرحاء وبثاني واد مرار حنانة ووعد ويان رجف الأرجاء صوت الإيران تذوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يصح السعيد ولقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحمل نعمود إسلام عظيم ضياء وبأرض الشام يؤمرون بوضعه الشام قد صارت إلى الخلفاء ودعه لتهويد وتنشير الصوت تاب استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بسورة غادة أسنى لم تهز برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز إلى النسر والقرد فلاء قد أراد الشيخ العين له يناديه هلم بابا بالإخزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء لقى النبي جماعة ووجوهه تهدي مصابيح هدى وسنائفهم الخليل وموسى بدروا بتحية للمصطفى وندائي يا ربي بالمختار
بيت مهندسها بواديها له كشفت جهنم دارها لشقائي يا ربي بالمحترفة ربنا وامدنا بسر الإسراء ترك مثل القصر كل شرارة بالله أوتنا من لزون وبلاء وإلى المدينة من المغرب بها يا ربي بالمعترفة وأمدنا بسر الإسراء نور على محراب داود المنير بوهارون فوق سرار الأزرار بالمسجد أقصى صلوات جبريل والمجرم صفات يا ربي بالمعترفة يذكر بنا وامدنا بسر الإسراء حتى إذا كل نبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنهار جبريل آذن للصلاة أقامها وبلغها أن يؤم هؤلاء يا ربي بالمعترفة رجكنا وامدنا بسر الإسراء وتأنس الرسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء يا ربي بالمختار فرجك
Ya Rabbi Dirmukhari Farij Karbana Ulamidana Bisiril Isra Ain Waltunatul Usta'i Ahmad Badruhu Yarbu ala wala ghairin lahum wa sawa'i Wa kitabuhul Qur'anu Biyanuliha wa dakhalna min syai'in minal hasya'i Wa tazakkaru idza Fima bainahum sa'atal haqqa haqqan 'alasti iffa'i sakatu walakinal masyiha Abana an Ba'dinil asaratin laha bijala'i wa takallamal mukhtaru qalahu Ismu wasa Atakalatayni ma'alima qadahani min as-salim wa mimma bihi min Atasatin wa zoma fa as-sabanin as-salim Qalilan wa tawam min Dari kasiyari wa huwa khairul ghizai wa udili mirrati Yang sa'ika awas sama'i Himmatin Hari lakum min tarbibi wa muslimin Rusul wa ma'lakin bi kulli samani di awalin kanal liqa Wa bi adamin wa ladaihi asfinatun bila ihsani wa Sarihi wa sarjana fi baitihal Mahmud sallallahu Arwahu ummati bibidi kisai wa ata ila malai wal ahlaki Riluka hirsin qad bayadir ra'i wa ala lisiratin muntahal Uzman lati jalat an absabi Kullu malai min asjadin awraquha wa warqatun min hadu zillul khalqa amsalu khirbanil dhahiri malaikun lam yas'amu fiha Subhanasai ta'wilaha arwahum Matu ala al-islami fis su'adai min asliha tansabu Arwahu arwahu an urin naru li khari summa Sunanarul ma'i wa bisalisin laba'u yasu wa Isyaribin wa birabihim Asal asal daha dahabi sofai wal qadal mawriduna qadan yusana Sabu minha qul summa inna kulli kana fa izabiha malaru wal uznu lil insani ma sami'at bihi bil qalbi lam yakhdur Ya Rabbi bil muqtari Dari karbana wa mindana bisiril Ya Rabbi bil muqtari farrij karbana
السجناء للمستوى بقي النبي وقد صغى لصليب أقلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر الإسراء وهنا أجل حوادث المهراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هنا قم في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال يهود منتجها لحضرة ألطف اللطفاء بدل الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء وهو الإله حيانا من نعمة خصت بسر للإسراء سلط الله واشفع لنا رد الشفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي بالعطيك رسلك رحاتا وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء فأبي الغليل بولة خصصته وأبي الكليم خصصته بنداء ووهبت عيسى من عجب حكمة وكتابه الإنجيل جم سناه فأتى جواب الحق هل جل رحله حس الرسول بأعظم الأخلاق جعل النبي حبيبه صفيه وحباه سبع مثانية لسنائه فواتم البقرة وأيتم إسلامي مثل لبناء وسط وأفضل أمة شهداء على الناس
yaumil qada'i wa qada bi qardil khamsilakin ajruha khamsuna tafifan alal du'a'i summa nuzul minas sama'i miman biha bitahiyatin wa du'a'in wa faro'a bi asfalaha dughanan musliman wa qabiha aswatin latal isra'i tilka sayatinu tahumu ala uyuh lil khalqi kaila yafiru bil ala'i qasan nabiyyu ala quraisin suhahu masrahu haulal baiti bil batha'i wal masjidil aqsa lahum rafahu wa alidaqwati lahu biwafa'i wa adawa ani qadamara bi'ikum fa'atat kama qala minar rahai tahiru bihi izalam yukirru qawlahu wa kazaka ahlul kufri wal ilwa'i lakin kamu bakiru qawlahu inda rasuli qadak nabis isara'i wa ulazatal mi'raji wal isra'i ya musliuna nazamtu qasdaja'i min rabbiyar rahmani awwan syamalan wa dawama taufiqin wa jazlato'i wa inayatan uzma bi dzurriyyatina wa syafa'atan min sayyidin sufa'i wa himayatan lil muslimin jami'ihim min kaidi syaitani wa min a'da'i wa laka quwwatil yahudi wa man lahum syirkun binusdihim minal khulafa'i thumma salatu ala nabi wa alihi sufanin najadis sadatis surafa'i wa ala sihabi nasirihim wa alal mujibi lahum bisidqi wa ilahi ya rabbi bil huda marid karbana wa amidana bisiril isra'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسلك المبارك العظيم فابدع علينا ببركة اللباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بمقيم اللهم نسألك بجاه النبي المصطفى
وآله وصحبه أهل السلك والوفاء أن تكون لنا المعين والشفيع وبوئنا من الجنة غرفا ورزقنا بجاه عندك قبولا وعزا والشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأبتال وسنة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المعاصي والمفسد والمكر والمخاوف والأخطار، وجمع بيننا وبينه بدار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير عملنا بالإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطي سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمد من أكرم عبادك عليك كرامة، ومن أرفعهم إنك درجة، ومن أعظمهم خطرا، ومن أمكنهم شفاعة. اللهم أتبعه من أمتي وذريتي ما تقر به عينه، وجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي، وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين، ولمن أوصانا وصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الجنس والمعنى والأدناس وعند من شر الجنة والناس. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على ذرة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifada wal isa'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ittiba'a wa dihilla wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil warzuqna faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ta'ana qur'al arifin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilna bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fi din wa dunya wal akhirah min al muqarrabin ya kasirun nawali hasanal fi ali qaiman bila zawaliya murdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menuju Sidratul Muntaha, wa izan hiya sadjaratun, digambarkan bahwasanya Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang lebat, yang sangat besar. Yakhruju min asliha, yang mana keluar daripada akarnya anharun, beberapa sungai. Min ma'in, yang mana sungai tersebut min ma'in ghairi asinin, terdapat air yang tidak pernah berubah, baik berubah rasa, warna maupun baunya.
Wa anharin min labanin, dan juga bersumber daripada akarnya terdapat beberapa sungai yang terbuat dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharin, dan juga beberapa sungai min khamrin lazzatin lisyaribin, yang berasal dari arak yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Berbeda dengan arak yang ada di dunia. Kalau arak ada di dunia ini bisa memabukkan. Dan keterangan di awal ya, ketika beliau hendak mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu kan ditawarkan wadah yang berisi air susu dan khamar. Nabi milih apa? Susu. Lah milih susu, umatnya lagi masih banyak yang mabok. Cak mano kalau seandainya beliau memilih Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW sudah meriyadhai, telah menirakati umatnya, sehingga beliau mampu ketika diuji oleh Allah untuk dapat memilih yang benar, ditunjuk kemampuan oleh Allah untuk memilih hal yang baik, yaitu fitrah. Wa anharin, dan juga dari akarnya terdapat beberapa sungai min asalin musaffah, dari madu yang murni. Yasiru ar-rakibu fi zilliha, kalaulah semisalnya ada orang yang mengendarai sebuah kendaraan hendak berjalan mengelilingi pohon tersebut, ya, berkeliling dalam naungan pohon Sidratul Muntaha ini tadi, sab'ina aman, selama 70 tahun, la yaqta'uha, maka niscaya tidak akan pernah bisa sampai. Saking luasnya, saking besarnya. Wa iza nabaquha mislu qalali hajarin, Sidratul Muntaha ini tadi pohonnya, buahnya, besarnya sama seperti buahnya sama seperti kendinya tanah hajar. Tanah hajar itu qaryatun bi qurbil Madinah, ya, sebuah desa yang dekat dengan kota Madinah. Jadi sebesar kendi tanah hajar. Wa idzan waraquha ka'azanil filah, sementara daunnya itu seperti telinga gajah. Kuping gajah itu besar, kan? Nah, semua itulah daunnya. Bentuknya seperti telinga gajah. Takadul waraqatu tahazil ummah, bentuknya seperti telinga gajah, dan sikok daun ini bisa menutupi seluruh umat, ya, saking besarnya. Baru pohon, baru daunnya memang lagi pohon. Wafi riwayatin, dalam suatu riwayat, al-waraqa minha tuzillul khala'iq, bisa menutupi seluruh makhluk. Ala kulli waraqan fiha malakun, dan pada setiap daun terdapat malaikat. Faghashiyah, yang mana malaikat ini tadi menutupi daun tersebut, almanun la yadri mahiyya, yang mana tidak diketahui warna daripada daun tersebut melainkan hanya Allah. Falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiyaha, dan ketika malaikat menutupi daunnya atas perintah Allah, ma ghashiyaha taghayyara, maka sesuatu malaikat yang menutupinya tadi sehingga berubah warna daun tersebut, dan tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya selain Allah.
Fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zabarjudan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya daun itu bisa berubah menjadi yakut dan zabarjud, intan yakut dan zabarjud. Fama yastati'u hadud ayyan'at biha. Maka tidak ada salah seorang pun yang mampu untuk melukiskan min husniha daripada keindahannya. Saking indahnya, saking bagusnya, tidak pakai sikok pun wong yang baca melukiskan keindahannya. Fiha parosyun, dan pada daun tersebut hingga belalang min zahabin yang terbuat dari emas. Wa idzan fi asliha arba'atu anhar, dan pada setiap akarnya tadi pun bertunaslah keluarlah atau mengalirlah 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zohirani. 2 sungai mengalir keluar dan 2 sungainya lagi mengalir ke dalam. Faqala, maka Nabi pun bertanya, mahazil anhar, sungai apa ini ya Jibril, wahai Jibril? Qala, maka Jibril pun menjawab, amal batinani fanahroni fil jannah. Adapun 2 sungai yang berasal dari dalam itu 2 sungai yang berasal dari surga. Wa amma zohir, adapun sungai yang berasal dari luar, Fan-Nilu wal Furat, adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil berada di mana? Mesir. Furat Irak. Jadi asal sungai Nil sama sungai Furat ini sumber asalnya dari Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat di mana apa-apa yang berasal dari bumi itu batas akhirnya di Sidratul Muntaha. Ada macamnya lagi, amal manusia, malaikat, seluruh makhluk, itu batas akhirnya cuma pada Sidratul Muntaha. Kalau seandainya dari Sidratul Muntaha juga turun sesuatu, maka turunnya juga sampai Sidratul Muntaha. Kalau dari bumi, ya mentok sampai Sidratul Muntaha. Wa fi riwayatin, dan dikisahkan dalam sebuah riwayat, annahu ra'a Jibrila inda sidrah. Jadi pas di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat rupa aslinya malaikat Jibril. Jadi pas di Sidratul Muntaha, bentuk asli daripada malaikat Jibril itu dilihat oleh baginda Nabi Muhammad. Walahu sittu mi'ati janahin. Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kullu janahin, pada setiap sayap, minha dari 600 tadi, qad sada al-ufuq, bisa menutupi jagat raya. Si kok sayapnya benar sudah menutupi jagat raya. Ya tanassaru min ajnihatihi, bertaburan daripada sayap-sayapnya ini tadi, at-tahawilu ad-duri, beraneka ragam warna intan wal yakuti dan yakut. Jadi bertaburan intan dan yakut. Mimma la ya'lamhu illallah, yang mana keindahan daripada intan dan yakut ini tidak katik yang mengetahui kecuali hanya Allah. Lalu kemudian summa akhaza 'alal kausar, di Sidratul Muntaha pun Nabi Muhammad sempat untuk melihat telaga Kausar. Hatta dakhala al-jannah, sehingga beliau pun masuk ke dalam surganya Allah.
Fa'idan ketika masuk ke dalam surga, fiha ma la ainun ra'at wa la usudun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dijingok oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Jadi keindahan surga, kenikmatan surga, apa-apa yang ada di dalam surga itu sulit sekali untuk digambarkan aslinya. Jadi hanya sebatas tamsil-tamsilnya, saking tidak pernah ditengok di mata, tidak pernah terdengar, dan juga tidak terbesit di dalam hati. Fara'a ala babiha. Ketika beliau masuk di pintu surga ini tadi, beliau melihat di pintu surga maktuban, tertulis kalimat as-sadaqatu bi asyri amsalihha. Pahala orang yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali. Wal qardu bisamaniyata asyara. Sementara pahala bagi orang yang memberi hutang dilipat gandakan pahalanya sebanyak 18 kali. Mana yang banyak jadi? Ngutangi apa sedekah? Kalau sedekah tadi pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Kalau untuk utangan pahalanya dilipat gandakan 18 kali. Tapi kalau ada ujung, ngutangin aja ada ujung. Ngutang 10 balik 15. Nah itu yang dikatakan siksanya amatlah pedih, bukan lipat ganda pahala, tapi siksaan yang amat pedih. Kalau pajak tuh nyari lokak utangan tuh minjem 1 juta balik 500. Yang bagus lagi minjem 1 juta baliknya terima kasih. Jarang-jarang yang ada pajak. Ada tapi jarang. Fakola, kok Nabi pun bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma balul qardu afdalu minas sodako. Ngapo ngenjuk utangan itu lebih unggul pahalanya daripada bersedekah? Apa dijawabnya? Qala, dijawab oleh Jibril, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'u. Biasanya kalau orang yang meminta-minta terus kita tunjuk sedekah, biasanya meskipun dia minta-minta, dia masih punya harta yang lain. Wal mustaqridu, sementara bagi orang yang berhutang, bukan yang hutangnya, ini yang berhutang, la yastaqridu illa min hajati. Tidaklah dia berhutang melainkan dikarenakan terdesak. Itu kok pahalanya lebih besar daripada sedekah. Karena uang yang berhutang itu biasanya kondisinya sedang dalam keadaan terdesak. Kalau uang yang meminta-minta itu biasanya meskipun dia ditunjuk sedekah, tapi dia ada simpanan yang lain. Tapi menjaman ini biasanya yang minjem itu modus. Anda ngomong enggak kan? Ngerti. Jadi ya tinggal ingat situasi, kondisi, dan toleransinya. Kalau dia memang betul-betul butuh misalkan untuk bayaran sekolah, sementara memang tidak ada simpanan, maka kalau memang kita ada harta, ya kita Fa
Fasara faizan huwa bi anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin lazatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa wa izan. Nah, jadi di surga ini tadi sama seperti halnya di Sidratul Muntaha, terdapat beberapa sungai yang dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, beberapa sungai yang terbuat dari khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai yang terbuat dari madu yang murni. Wa izan, dan juga di dalam surga fiha janabizun lu'lu'in, terdapat janabit. Janabit ini kalau bahasa kita di rumah limas, cukup nih. Rumah limas yang berasal dari mutiara. Wa izan rumanuha kadalai, dan di dalam surga juga terdapat buah delima kadalai yang besarnya sama seperti ember timbo. Kalau di dunia ini kan ukurannya sebesar pasti, nah kalau di surga itu sebesar timbo. Wa fi riwayatin faizan fiha rumanun ka'annahu juludul ibili al-muqtabah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya di dalam surga itu terdapat buah delima ka'annahu juludul ibili al-muqtabah, yang mana bentuk besarnya itu sama seperti kulit unta yang biasa digunakan untuk muatan. Nah, apa bahasanya itu? Kanjang. Kanjang. Wa izan bitiriha kalbakhoti, dan di dalam surga juga terdapat burung-burung yang besar yang sama bentuknya seperti unta bakhot. Ya, unta bakhot ini unta yang berasal dari negeri Khurasan. Ya. Yang mana unta bakhot ini mempunyai zus sanamaini, mempunyai dua punuk. Unta itu kan ada dua macam, ada yang cuma punuknya siko. Nah ini yang dua macam. Burungnya seperti unta bakhot. Bahkan ini untanya negeri Khurasan. Faqala Abu Bakri, jadi pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha lana'imah, apakah burung-burung di surga itu memang benar-benar nikmat? Qala akaltuha an'ama minha, kata Nabi Muhammad, ya benar, burung-burung surga itu dagingnya nih nikmat, lebih nikmat daripada daging-daging yang ada di dunia. Wa inni la arju an ta'kula minha, dan aku pun berharap nantinya engkau bisa merasakan nikmatnya burung-burung surga, bisa menikmati, bisa mengkonsumsi walaupun daging burung-burung yang ada di surga. Wara'anah wal kausar ala hafataihi kubabud duri al-mujawwab, dan Nabi Muhammad juga melihat di dalam surga itu terdapat telaga Kausar yang di bagian kedua pinggirnya terdapat kubabud duri, terdapat rumah-rumah limas yang terbuat dari intan al-mujawwabi yang berlubang. Wa izan tinuhu mis, yang mana tanah daripada sungai. Jadi telaga Kausar ini tadi itu beraroma misik azfar yang semerbak. Di saat itu pula summa uridot alaihi, di saat Nabi sedang asik di surga ini tadi, Nabi seketika diperlihatkan apa? Neraka. Jadi
Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi dinampakkan keajaiban yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi bagi kita umatnya jangan galak mikirnya dengan akal, karena hal tersebut apa? Min ayatillah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, kan kata Allah, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Makanya tidak baca dijangkau dengan akal, akan tetapi dengan iman. Harus yakin betul ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan di malam hari ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampailah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surga tadi, sedang alamat dalam surga, beliau diperlihatkan pula siksaan neraka. Fa'izan fiha wadabullah wa zajruhu wa nakmatuhu. Di dalam api neraka itu apa? Adanya murka Allah, siksaan Allah, hukuman Allah. Lau turiha, kalaulah seandainya dicemplungkan fiha di dalam api neraka, al-hijaratu batu, wal hadidu dan besi, la akalatha, niscaya api neraka akan melahap batu dan besi tersebut, langsung meleleh hancur lebur. Itu batu dan besi, mana mendaging menungso selesai. Fa'izan fiha qaumun ya'kuluna al-jaib. Nah, di dalam neraka Nabi sempat melirik memandang ada suatu kaum yang memakan bangkai. Faqala man haula ya Jibril, siapa wahai Jibril kaum yang makan bangkai itu? Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Itulah orang-orang yang semasa di dunia dia galak makan daging saudaranya. Berarti galak riba, ngumpat, mengunjing, ngomongi wong, cerudian. Kayak siksanya di neraka itu apa? Makan bangkai. Wara'a malikan khazinan nar, dan di neraka juga Nabi sempat melihat malaikat Malik khazinan nar, yang mana tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Fa'izan huwa rajulun abisun yu'rafu al-wadab. Ketika di neraka itu diperlihatkan neraka itu Nabi melihat seseorang yang abisun, rainya ini atau wajahnya ini meremuk, masa kita apa? Sangar. Yu'rafu al-ghadab, yang tampak pada wajahnya itu kemurkaan, rasa marah, di wajahnya. Fabadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Malik itu nandak senyum, tampak dari wajahnya itu wajah yang sangar. Fabadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Maka Nabi Muhammad SAW memulai untuk mengucapkan salam kepada malaikat-malaikat. Summa ughliqat an-nar dunahu. Lalu kemudian pintu api neraka pun ditutup rapat-rapat. Kenapa? Untuk menghormati
menghormati baginda Nabi Muhammad. Cukuplah Nabi itu melihat keindahan-keindahan surga, ya. Siksaan api neraka cukup sedengat dosa lama-lama sekali. Summa rufi'a ila Sidratil Muntaha. Lalu kemudian Nabi pun diangkat menuju Sidratil Muntaha. Fa ghasyiyahu sahabatun fiha min kulli launin. Maka Nabi Muhammad ditutupi dengan apa? Sahabat ini mendung, awan atau asap yang begitu tebal min kulli launin, dari berbagai macam warna. Fata'akhkhara Jibril, sementara malaikat Jibril mundur. Kabut asap yang tebal. Nabi naik lagi dari turunah, naik lagi ke atas, tapi Jibril tidak bisa naik. Summa urija bi sallallahu alaihi wasallam di mustawa. Sampailah Nabi diangkat menuju mustawa. Jadi intinya macam ini. Bukan berarti Allah itu ada di Sidratul Muntaha, bukan. Jangan kita pahami bahwasanya Allah itu punya ruang, punya waktu, punya tempat. Nah, jangan. Kalau seandainya Allah itu punya ruang, punya tempat, punya waktu, berarti mumasalatul lil hawadits, sama dengan makhluk. Sementara Allah itu kan mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Adapun kok kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjumpai Allah di situ? Bukan berarti Allah itu bertempat, akan tetapi Allah menghendaki. Allah menghendaki bahwasanya Allah itu bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad dengan cara Allah menghendaki tempatnya ada di Sidratul Muntaha. Paham nggak gitu? Nyambung nggak? Bukan berarti Allah itu bertempatnya di situ, bukan. Bukan berarti seperti itu. Loh, tapi kok kalau kita berdoa, ngapa kita angkat kedua tangan begitu? Apa alasannya? Apakah Allah di atas? Karena kiblatnya doa itu di atas, kiblatnya sholat itu di Ka'bah. Pokok akal kita jangan sampai memahami Allah itu ada tempat, Allah itu ada ruang, ada waktu, jangan. Jadi Allah itu tidak bertempat, tidak terikat dengan waktu. Jadi Allah menghendaki berjumpa dengan Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha. Sementara Sidratul Muntaha tadi adalah batas akhir di mana apa-apa yang diciptakan Allah itu sampai di situ. Ini sampai di situ, tidak baca naik. Jadi kita yakini bahwasanya kita mempunyai Allah yang wujud. Kenapa kok kita tidak baca nyingok? Karena kita terhijab dengan noda dan dosa. Apakah mungkin bisa melihat Allah di dunia? Ya mungkin bagi mereka yang sudah ma'rifat billah. Nah, cuman zaman ini banyak ma'rifat halu. Syariat belum jelas lah, ngomong ma'rifat, nah tak masuk ya itu namanya. Belajar wudhu belum sudah bahas ma'rifat, nah ya. Dan memang kita namanya belajar itu harus dipelajari semua, tapi bukan berarti belajar itu disertai dengan nafsu. Kalau nafsu ya itu tadi merasa sudah
paling kenal dengan Allah. Maksudnya paling makrifat dengan Allah, tapi perilakunya tidak sesuai. Jadi selalu terobsesi. Ketika sampai diangkat beliau di mustawa sumi'a fiha syarifa aqlam, beliau mendengar apa dia? Kalau kita nulis kan gerget suara pena itu apa sih? Apa bahasa Indonesianya? Sorry Pak Aklam itu bahasa Arabnya. Goresan ya? Goresan kolam. Jadi Allah itu kan punya kolam. Allah itu punya lauhul mahfud. Kolam itu untuk mencatat takdir manusia. Nah itu juga lauh mahfud. Lauh mahfud itu catatannya, catatan takdirnya. Wara'a rajulan mughiban fi nuril arsh. Wara'a rajulan mughiban fi nuril arsh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. فادمع علينا التوبة ترجر لكل أوبة واستر لنا عوراتي وعامل روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع وادنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرجو بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وعليه